Pažljivo. Odite vi unutra. Niste se nigdje udarila, ja? Ovo sam laka, samo... Aha, odite. Ja sam se pokliznula. Tingama, odite da vidim kako hodate. Pokliznula, pa sam Evo ga. A to je ta nesigurnost, jel? Evo, baš me sad nosi. Možete se dignuti. Kakav je zaključak, kako je dizanje? Lakše, sve lakše i lakše. Da, dobro. Dođite malo do tuda. Koji je zaključak, kako je hodanje? Malo me samo zanijelo na desno, ali to je normalno. Na trenutak samo, gdje je sad kad ste hodali? Da. Aha, dobro, otiđite sad tamo. A ruke imate uz cijelo, jako je bitno, jer onda je puno bolja ravnoteža kad su... Da. Probajte čučanj. Držite s rukama. Dignite se isto. Recite, da li je sad drugačije dizanje, spuštanje sa rukama nego prethodno? Lakše. Sad dajte bez, ali pazite, kontrolirano. Sad se dignite. Još jedan puta. Ovo je fascinantno kad se ja... Ne, sad još jedan put, poslije ćete komentirati. Samo pažljivo. Dignite se. Sjednite se. Kakavo je ustajanje? Prije po prethodnom ustajanju sad je ovo puno bolje. Puno lakše. Možete se sporo dizati, kontrolirano? Mogu. Morala se uhvatiti pa sjesti. I tako isto ustati. A sad ja mogu sjesti. Znači, kontrola ravnoteže. Znači, i dižem se bez da se primam. Sad ispružite oba dvije noge. Ovo je najljepše. Šta vam je to? Ovo je najljepše. Da vidite da su ravne. Da, jasno. Da, to je već dugo nije bilo. Opet skvrčite i prema nutra. Dobro, sad izravnajte. Aha. Dajte malo hodajte tamo. Je? Ja sad hodam. Aha, dajte sad prema gore. Ja dižem noge U koljenima, jel? U koljenima stavijam nogu, da. Nisam tako pogrbljena kao što sam bila. Možete još do kraja. Možete sad unutra ići. Pustite, drugu. Ovo ide više, je? Evo, ide više. Dajte sad ovu. Je slobodno. Slobodno, evo, bez ikakve. Još malo pa do nosa gore. Pa točno, ono, vježba koja ide Da, dajte ovu nogu. na koljena. Olala. A ide još više nego... Još više nego... Prethodno, da. Prethodno i laganost. Laganost, Imate fini pokret i imate fini pokret u dizanju i spuštanju. Kontrolirano je. Da, bez da pridržavam se. Da. To već dugo niste tako noge mogli izravnati. Koliko godina? Pa 1-2-3 godine. Pa konkretno 2,5 godine. Dobro, vratite se natrag. Komentirajte kakav je hod? Puno lakši i mislim da se ne ljuljam toliko. Sad pišem bez naočala. Kako? Bez naočala pišem. Aha. Kako vam ide pisanje? Odlično. Ne odlično. Ovako recite na način da... Ide mi bolje nego što sam pisala. Da, u kojem smislu bolje? Pa, kako da kažem, čitljivije pišem. Tako je, da, i slobodnije, znači automatski... Slobodnije krećem sa rukom. Znala mi je pobjeći ruka.
A sad mi nije pobjeglo nijedan put. Tiška. Znači kontrola pokreta i šake i prstiju, znači Da. fini pokreti, kontrolirano. Baš lijepo pišem. A to je meni važno da vi zaključite kako je to u odnosu na prije, jel? Šta prije je znalo pobjeći, Otići u krivo, i... da. I slovo na slovo sam znala napisati. Da, to je jako, jako veliki pokazatelj, mislim. Dobro, skupite. Prvo jednu nogu, kako ide sa drugu nogu. Da, jer onda možete puno više kad tako, prvo Da. jedno, pa i prvi puta ide manje, drugi puta su već više, sad skupite. Skroz koljena sastavite. Tako, sad od jedan puta noge raširite koliko god možete. Da. Čim jedan put probate, već drugi put ide puno više. Lakše. Ne sjeće me tu, kralježno sam to prije znalo. Malo se presjeći onako. Piknut me malo na jednu na drugu stranu. To je jako visoko, izuzetno visoko. Ja se samo perem leđa, a do sad nisam mogla. Pokretljivija sam, to je očito, mislim. Dobro, na drugu nogu. Dobro. To, kad ste to zadnji put tako mogli napraviti, prije koliko godina? Prije 10 godina. Savite se. Koljena su ravna. Dobro. To je bilo do tu je tako bilo prije. Kako? Do tu je, do koljena. Do koljena ste mogli. Da. Doviđenja. Skupite. Još jedan puta. Skupite. Sad desnu nogu dignite, koljeno gore. Dobro, još jedan puta. Ide drugi put više, jel? Dajte sad još jedan puta. Sad ide brže i još više, jel? Dobro, sad lijevu. Dobro, sad ponovno. Još jedan put. Dobro, još jedan put. Dobro, sad drugu nogu. Vidite da vam treba vremena dok ne shvatite kako treba. Da. Skroz do kraja koliko ide, dobro, sad na drugu stranu. Dobro, u redu. Sad gore dole. Sad. Dobro, drugu nogu. Kako je to prije išlo, prije nego što smo počeli? Nikako skoro. Kako nikako? Čisto malo, ne nikako nego... Čisto malo. Malo ste mogli gore dole micati svojom voljom, dobro. To su ti pokreti koje nisam radila dugo godina. Primjer, koliko godina? Sad ne bi znala. Otprilike, uvijek Ali otprilike. ima 15 godina. Aha, to je jako dugo. Jako dugo. To je 15 godina, 10-15 godina, znači to niste, bili su loši, niste mogli. Ne, desno sam samo malo, ovako, čisto malo sam odigla. Pažljivo. Da. Pozdrav. Doviđenja. Mi se čujemo onda kasnije kad dođete doma, kad obavite razgovor sa Ivom. Dobro.
Dobro, sad okrenite se pa otiđite ovdje do vrata. Probajte imati ravna leđa koliko god možete. Još jedan put do vrata. Sad otiđite tamo i sjednite si. Pustite dole, tako, sad ovo. Dobro, sad oba dve odignite i skupa. Tako. Dajte sad brže ovu nogu tamo, tako. Dobro. Pustite. Dobro, odite dole.